Gator, down, down. Down, 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 down. Nobel Doctor, down, down. Down, 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 down. Nobel Doctor. ऐसे कौन मैं डॉक्टर को गिरफ्त करना चाहिए? जवाब दो। डाउन डाउन Down, 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 down. राज्यसभा नवीन बाबू तुम सर मने लियो हमारे राज्यसभा सरकार तुम मने लियो। चिकित्सा अधीन मालती कुमारी मृत्यु गजपति जिला काशीनगर ब्लॉक कैठपदर ग्राम पंचायत अंतर्गत किड़ी ग्रामर मालती कुमारी पट्टनायक गत 16 तारिख संध्या 4टार प्रसव जंत्रणा हेबारु काशीनगर स्थित सरकारी चिकित्सालय को जाइथिले। सेठारे दायित्व थिबा डाक्तर एकाथरके 4टी इंजेक्शन देबारु मालतींकर स्वास्थ्य गुरुतर होई पड़िथिला एवं डाक्तरंकर अवहेला और त्रुटि चिकित्सा जोगु मालतींकर सेठारे मृत्युवरण होइथिला। एही त्रुटि को घोड़ाइबाकू जाई सेमाने 108 आम्बुलांस जोगे पालाखेमुंडी मुख्य चिकित्सालय को रोगी को पठाई देइथिले। मुख्य चिकित्सालय अवहेला चिकित्सा जोगु मालतींकर मृत्यु होइछि बोली दायित्व थिबा डाक्तर माने स्वीकार करथिले। तेणु 21 तारिख सोमवार दिन काशीनगर चिकित्सालय सम्मुखरे मालतींक परिवारक सह समस्त ग्रामवासी माने एकत्रित होई एक गणधारणा देई मालतींकर मृत्युर तीव्र निंदा करथिले। एडीएमओ पीके पंडा एवं काशीनगर आईआईसी सुशांत कुमार साहू धारणास्थल में पहुंची घटनार तदंत पाई 4 दिन समय मागिबाकू निवेदन करथिले। लोकमानकू बुझासुझा करथिले। आम आदमी पार्टी जिला कमिटी सदस्य पी मुरली कृष्णा और आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिला महिला मोर्चा साधारण संपादक ए रोजाराणी धारणास्थल में उपस्थित रही प्रतिवाद करथिले। मेडिकल बहुत कष्ट हो आज प्रेग्नेंट लेडी है भविष्य भविष्य देखी था भविष्य ना चिंता प्रेग्नेंट लेडी की न्याय किए देबे फैमिली की न्याय किए देबे से लेडी की किए धरिक आसबे किए करना न करता आम इटे रही के मसे ना 2 मास ना के राली आम थी न्याय मिल तो आम मिल बोल आम आशार ये अच्छु कलेक्टर आसवे सब कलेक्टर किए आसवे तो आम न्याय दरकार नथिले ये इंच जीवन आम कौटी जीवन ना कौन थी लोकों लोक आज से लेडी है आगुरी जो हूँ गोटे दिन साप कामुड़ दे आईन बड़ स्ट्राइक करूँ आम से दिन भी गोटे स्पेशलिस्ट किए गोटे जाना एबुक आसना पार्लाखिंडे पीके रथ अनिल आचार्य मेडिकल करके रोचे तो डॉक्टर का आनुना आम आमर भाया गरीब लोक किए जापार से लोकों परिस्थिति किए कर आम आणिक आस जगी था नर्स अच्छी नर्स करदेव कि कम करदेव नर्स ता ड्यूटी से कर गोटे प्रेग्नेंट लेडी आसे फर्स्ट बीपी चेकअप करेंगे कि बीपी चेकअप न करूँ इच्छा मन इच्छा इंजेक्शन देदेवे डॉक्टर बोले आमको एबे दायित्व कौन बोले आमको ये न्याय दरकार न्याय न दरकार हेले आम इटू बाहर को जीवन बाहर आम ये बसबू केते दिन हुए शीत काकर खाई आम बसवाटा बसबू आमको से फैमिली की से फैमिली के आम न्याय देवा से प्रेग्नेंट लेडी के आमको न्याय देवा से इन प्रेग्नेंट लेडी न्याय न्याय माने कौन दरकार न्याय आसवे सब कलेक्टर पचारे ना से तो आम डिमांड कहबू ना छाड़ दो कड़े आम डिमांड आगक अच्छी आसवे कौन हो पचारा आम डिमांड कहबू ना एबे कौन कह लोकों बाहर कहबू ना सार आसत कलेक्टर आसले आम डिमांड कौन अच्छे ये कौन डॉक्टर अच्छा कौन सुविधा ये डॉक्टरखाना से मेडिसिन 2 किलोमीटर अच्छे मेडिसिन आना भी चिंत हम आम मात्र आगामी आउर
ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ମୋ ନାଁ ଶିବପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଗାଁ ଚିକଡ଼ାମ ମୁଲାପତି କାଶ୍ମୀର ଆମର ପୁରୀକୁ ଜଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆମେ କାଶ୍ମୀର ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ 25 ତାରିଖ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ପେନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ହାଇ ବି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର କିଛି ନ କରିବାରୁ ଏଠି ସେ ତୁରନ୍ତ ଏଠିକା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନ ଜଣାଉନୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ ତୁରନ୍ତ ନେଇଯାଉଛି ବୋଲିକି ମୋତେ 108କୁ ତାଙ୍କିକା ଡାକିଦେଲେ ଡାକି ଦେଇକି ଆମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେଠିକି ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିଯାଇଛି ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ତ ମୃତଦେହକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଯିବ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତର ଯାକ ତାଙ୍କେ ମେଡ଼ିସିନ ରାଙ୍ଗ ଦେବାରେ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁଗ୍ରହଣ ଘଟିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଦାବିଟା କରୁଛୁ এটা ধারণাটা অনির্দিষ্ট কারণ করতে এটা কোন আজি কি আসিকি পচারলে তোমার না কোন আজি কি আসিকি ଏବେ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଧାରଣା କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯଦି କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ସେମିତି ଚାଲିବ ତାଙ୍କ ଆସିକି ସମାଧାନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କଲେକ୍ଟର ସିଡିଓ ଅଫିସରେ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ ଆଗକୁ ଏବେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମକୁ ପେରମାନେଣ୍ଟ ଭଲ ରାଜରାସ୍ତା କାଶିବାର ଅଛି ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା ଏବେ ନାହିଁ ଆଗରୁ ହେଇଛି ଗତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ହରିପୁରରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟା ହେଇଥିଲା ସେ ବାଲରାମ ଓ କବିତା କଳ୍ପନା ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେ ଏମିତି ପେନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଆସିଲେ ତାକୁ ସେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇଠୁ ରିଫର କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା ଗରିବ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରିଫର କରାହେଇଥିଲା ପାଳାଖଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠେଇଦେଲେ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୃତ ପିଲାକୁ ସେ ଅପରେସନ୍ କରି କାଢ଼ିଲେ ମାନେ ଏଇଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ମରିଗଲା ପାଳାଖଣ୍ଡି ଡାକ୍ତର ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ମାଆ ବି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଭାଗ୍ୟର ସେ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ ମାଆଟା ବଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ସେ ବେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଏଇଟା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଘଟି ଯାଇଛି ପଦାକୁ ଆସିଲି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଖାଲି ଡେଟ୍ ହେଇନଥିଲା ବିନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଓନ୍ଲି MBBS ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ହେବା ବୟସ ତାଙ୍କ 4 ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତାପରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠି କାଶୀନଗର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ସ୍ଲିପର अटेंडेंट मेंटेन कला अच्छी डाक्टर मैंने भी बहुत समय रोना जब रही भी अभिज्ञता ना अपारगता लगी माने दूरदृष्टि हीनता जो ये मृत्यु होती जदि जानी न था पाड़ाखंड रिफर कर दे था से माँ पिला आज बंची सरकार तुम बने लियो सरकार तुम बने लियो हमारे रास्ता चलो